Ujumbe wetu kama unaandika ni kuona kusudi la Mungu kwa chochote unachopitia. Mpe jirani yako mkono, mwambie Mungu akubariki. Mungu ana kusudi la kukaa na huyo uliyekaa naye au hujakaa naye bahati mbaya. Niko kusudi la kukaa pamoja naye. Unaweza kumsalimia, unaweza kumwomba namba ya simu. Nikishuhudia kwamba nilikuwa na mtu mmoja ambaye alipata mchumba kwenye ndege kwa sababu alikaa naye na alikuwa amekaa kwenye siti yake, akasema okay, nimekaa kwenye siti yako kwenye dirisha, sasa kaa tu, na maongezi yalianzia pale. Leo ni mke na mume kwa kila jambo kwenye maisha yako. Inawezekana ukakaa na mtu kwenye daladala, kwenye basi, ukakutana naye kwenye chai, unaweza ukakaa naye darasani, na kwa chochote unachokipitia kwenye maisha yako, au kwa mahali hapa kwa bahati mbaya, au ndogo umeshikwa bahati mbaya, au kwenye ofisi ulionayo, huyo mke ulionaye ni makusudi ya Mungu. Ulikuta umempata, umemuoa, amekuwa mama watoto wako, amekuwa baba yako, amekuwa mama yako, na chochote unachokiona kwenye maisha yako kina makusudi. Kwa hiyo ninafundisha juu ya kuona kusudi la Mungu kwa chochote unachopitia. Kitabu cha Mwanzo sura ya 50 ndio sura ya mwisho katika Biblia, inatufundisha na kutusimulia habari kidogo juu ya Yusufu na ndugu zake wakijaribu kuona kama kulikuwa na kusudi la Mungu juu ya maisha yao pamoja na mapito yote walioyapita, kama kuona kwamba Mungu alikusudia juu ya hayo. Na tunajifunza juu ya mtu mmoja anaitwa Yusufu anayetuonyesha kwamba kwenye mapito yote aliyoyapita, tangu ndugu zake wanamchukia, tangu ndugu zake wanapanga kumuua, tangu ndugu zake wanamtupa kwenye shimo, tangu ndugu zake wanamuuza, anaenda anakuwa mtumwa, anatembea akiwa mfungwa, anatolewa gerezani, ndugu zake wanakuja katika nchi ile, wanapewa msaada, anawatendea kwa ukali, analeta wazazi wake, anahamia kwenye ile nchi mpaka anakuwa mkuu wa nchi katika Misri, mpaka njaa inaisha, ufalme wanaendelea, baba yao anakufa. Alafu anajiuliza, hivi kulikuwa na kusudi la Mungu katika yote haya? Kwa hiyo mimi nimesimama mbele yako mchana wa leo kwa neno la kukupa matumaini, kwa neno la kukufariji kwamba chochote unachokiona kwenye maisha yako Mungu ana makusudi. Naomba tusome pamoja kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 15 mpaka ule mstari wa 21. Nitasoma kwa haraka kwa sababu muda wetu umeenda sana, ili tuweze kupata muda wa kuomba pamoja. Mwanzo sura ya 50, nikusomee kuanzia mstari wa 15. Mwanzo sura ya 50 ndio sura ya mwisho kwenye kitabu cha Mwanzo kabisa kwenye Biblia, na kinatusimulia habari ya Yusufu anapowasamehe ndugu zake na kuwaonyesha lile kusudi la Mungu katika yote waliokuwa wanapitia. Biblia inasema ndugu zake Yusufu walipoona kwamba baba yao amekufa, walisema, labda Yusufu atatuchukia naye atatulipa maovu yale tuliyomtendea. Wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake akisema, mwambie Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa twakuomba utuachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Hili jambo lileta uchungu mkubwa kwa Yusufu. Nduguze, mstari wa 18, nduguze wakaenda tena wakamwangukia miguuni wakasema, tazama, sisi tu watumwa wako. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Mstari wa 20 ndio kiini cha somo letu. Ninyi kweli mlikusudia mabaya, bali Mungu alikusudia kuwa mema, ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. Hili ndilo neno la Bwana, na mchana wa leo ninakuletea ujumbe wa neno la Mungu juu ya kuona kusudi la Mungu kwa chochote unachokipitia. Mazingira magumu, roho ya chuki, hasira, magomvi, kukataliwa, kunyima haki yako, kuwa mahali ambapo hukukusudia. Kila jambo unaloliona Mungu ana makusudi, na natamani nikueleze kwamba mazingira yoyote unayojikuta upo kwenye maisha yako, amini kwamba Mungu ana makusudi. Kwenye ndoa uliomo, Mungu ana makusudi na huyo mume, Mungu ana makusudi na huyo mke, Mungu ana makusudi
kwenye kuchelewa. Na swali nalotaka utoke nalo ujiulize, kwa nini haya yote yanatokea? Lakini jibu moja ambalo tunalo wale tunaomwamini Kristo na tunatembea na Mungu ni kwamba kwenye hayo yote unayoyapitia liko kusudi la Mungu katika hayo yote. Nitamani nishuhudie, nilikuwa nashuhudia asubuhi, nilikuwa nimekuja kumshukuru Baba Askofu jana kwamba mimi nilipomaliza chuo mwaka 97, nilimaliza chuo kikuu cha ardhi, nilifiwa na kakaangu. Nilikuwa na kakaangu alikuwa daktari kule Songea, wa hospitali ya mkoa wa Songea, na nilikuwa nitegemeo pekee la familia yetu. Na mtu ambaye nilimtegemea, nilijua kwamba nikimaliza shule nitaenda kuishi kwake, atanisaidia. Kulikuwa na redundancy, kulikuwa na ajira, kulikuwa na hali ambayo ilikuwa inakatisha tamaa. Kwenye kipindi hicho nilimaliza chuo mwezi wa 6, alafu nilipofika mwezi wa 9 kuelekea mwezi wa 10, yule kaka tegemeo la familia, daktari tuliyemtarajia akafa, na nilikata tamaa na niliona kama vile maisha yamefika mwisho. Wakati naandaa ujumbe huu, nilikuwa namshukuru Mungu kwamba kakangu aliacha watoto wawili wakati anakufa, na ambao baada ya muda mfupi pia kama mwanzo wa mwaka mama yao alikufa. Kwa hiyo nikawa nimehitimu tegemeo la pili na kwenye familia, nimewachiwa watoto yatima na nikapambana nao kuwalea. Nilikuwa sijaoa, nilikuwa sijapata kazi, nilikuwa sina mbele wala nyuma, lakini Mungu alinipa neema ya kukaa na wale watoto, ya kuwalea na kuwasomesha. Na jana siku ya Ijumaa, kijana mmoja wapo wa kiume aliyeoa mwaka jana juzi walikuwa na induction course pale wizarani ardhi Dodoma, amepata ajira ya serikali. Kwa hiyo nilikuwa natafakari Mungu juu ya mapito yote hayo na mzunguko wote wa maisha, lakini kimoja nilichokuwa najiambia kwamba Mungu kwa kila jambo unalolipitia, magumu unayoyapitia, liko kusudi la Mungu kwa ajili ya kila jambo. Na nimesimama mchana leo kukupa neno la matumaini. Ni ndoa, ni kazi, ni biashara, ni mahali ulipo hapa Dongo Beshi, ni kwenye ofisi hiyo ulioajiriwa, ni mahali popote, kwa chochote unachokifanya, mazingira yote unayopitia, liko kusudi la Mungu. Tunajifunza juu ya mtumishi wa Mungu anaitwa Yusufu. Yusufu anakataliwa na ndugu zake. Yusufu anatupwa na ndugu zake. Yusufu anapangwa kuuawa na ndugu zake. Yusufu, yote hayo tu ya Yusufu. Lakini mwisho wa story, Yusufu alikuwa anamuona Mungu katika kila tukio. Yusufu hajawahi hata kuwa na chembe juu ya wabaya wake. Alipouzwa aliamini kabisa kwamba liko kusudi la Mungu. Alipofungwa gerezani aliona kwamba yuko Mungu anayemtetea. Kwenye mambo yote, kwenye jicho la Yusufu alikuwa yeye anaamini Mungu katika kila jambo analolifanya, liko kusudi la Mungu. Nitamani kutafakari na wewe, ukijikuta leo uko gerezani, ukijikuta leo uko hospitalini, ukijikuta leo umefukuzwa kazi, ukijikuta leo umekataliwa, ukiona changamoto yote kwenye ndoa yako, hivi jicho lako linatazama nini? Linafikiria nini? Au unafikiria umerogwa, unafikiria wewe una mikosi, unafikiria hata kuokoka hujaokoka, unafikiria hata uache imani? Lakini tamani kutazamisha jicho la Yusufu. Jicho la Yusufu lilikuwa na mtazamo tofauti, na anaposema katika mstari huu wa 20 anasema ni kweli mlikusudia mabaya. Na mimi nataka nikueleze kwamba mapito unayopita ni kweli, watu walikusudia mabaya. Majirani zako walikusudia mabaya, majirani wako walikusudia mabaya, washindani wenzako walikusudia mabaya, lakini jambo moja Biblia inasema bali Mungu amekusudia mema katika yote haya. Natamani nikutie moyo mpendwa, unapoenda mwaka 2026, nenda na jicho la Mungu ambao unasema katika haya yote Mungu yako makusudi mazuri juu ya maisha yako. Na natamani nikutie nguvu kwamba kuna mambo kadhaa ambayo Mungu ameweka kama siri kubwa. Yaweza kuwa kwamba unaona kuna nia mbaya, lakini Mungu ana makusudi mazuri juu ya maisha yako. Jambo la kwanza, Mungu hubadili mabaya kuwa mema. Hicho tamani tuende nacho, amini kabisa kwamba Mungu huwa anabadilisha mambo yanayoonekana kuwa mabaya kuwa mema. Yusufu alitendewa mabaya, alikataliwa na ndugu zake. Yusufu aliuzwa na ndugu zake. Yusufu alisingiziwa. Yusufu alipelekwa gerezani, lakini mwisho wake Yusufu alienda kuona utukufu wa Mungu. Mapito unayoyapita unaweza ukadhani ni mabaya, unaweza ukadhani yanakupeleka kwenye shimo, lakini inaweza kukutokezea kwenye utukufu. Maumivu uliyokuwa nayo ni daraja la kusudi la Mungu kukupeleka mahali pengine
katika hali ya kawaida. Kwa hiyo nimekuja mchana wa leo kukutia moyo na kukuletea neno la Mungu lenye unabii ndani ya maisha yako, kwamba mapito unayoyapita ni daraja la kukupeleka kwenye utukufu, ni daraja la kukuvusha kwenda kwenye njia nyingine. Yesu aliubeba msalaba uliokuwa unampeleka kwenye utukufu. Biblia inasema kwamba wafalme wa dunia hawakujua kwamba kwa kifo cha msalaba na aibu inaweza kikaleta utukufu. Ninasimama mbele za madhabahu kuombea mchana wa leo kwamba hayo mapito unayoyapita, changamoto unazozipita, ugumu unaopita ni msaada, ni daraja la kukupeleka kwenye utukufu na kwenye makusudi ya Mungu aliyokusudia. Unachokiona hali ya kuchelewa, Mungu anaweza kutumia kama maandalizi ya kukupeleka kwenye utukufu. Unapojiona unahangaishwa, analenga uwe taifa kubwa, Mungu analenga uwe mama mkubwa, Mungu analenga uwe mfanyabiashara mkubwa, Mungu analenga uwe mtumishi mkubwa. Ni kweli walikusudia iwe hivyo, walienda kwa waganga wakikuloga, walikuandikia barua mbaya, walikunafikisha, walitarajia utapata hasara, lakini Biblia inasema Mungu alikusudia uwe taifa kubwa. Na Mungu anakutangazia mchana wa leo, mwaka 2026 ukawe mwaka wa mageuzi, ukawe mtu mkubwa. Mungu ndiye Mungu tunayemwabudu, anayegeuza mabaya kuwa mema. Jambo la pili, natamani nimalize sasa hivi. Umefika mahali hapa kwa ajili ya wakati ulio sahihi. Mungu anapokufikisha mahali, Mungu ni Mungu asiyechelewa. Ni Mungu anapokupeleka mahali popote, anajua. Tunaona katika kitabu cha Esther sura ya 4 mstari wa 14, Esther alikuwa amechukuliwa kwenye nyumba ya kifalme, lakini alikuwa mtumwa, lakini alikuwa na asili yake. Na Esther kuingia kwenye nafasi ya malisikia kwa bahati mbaya. Ninatamani nikueleze mtu ambaye ameingia kwenye ofisi fulani, anataka hii taaluma ni bahati mbaya, anasema hii ndoa ni bahati mbaya, anasema huku ni kuolewa ni bahati mbaya, anasema hiki ninachokifanya ni bahati mbaya, anasema hii taaluma ni bahati mbaya. Lakini mchana wa leo Esther anatupa ufunuo juu ya ile kazi aliyoingia. Anasema uliingia kwenye hiyo nyumba kwa wakati ulio sahihi. Biblia katika mahali hapa nilipopasoma anasema, ni nani ajuaye kama wewe ukujia ufalme kwa ajili ya wakati kama huu? Huu wakati ambao unadhani haufai, huu wakati ambao unadhani sio sahihi, huu wakati ambao unadhani sio wenyewe, haya majira ambayo unasema sio yenyewe, lakini Esther anageuza neno la Mungu. Anasema huu ndio wakati ambao nilitakiwa niujilie ufalme niweze kuleta ukombozi. Huu ndio wakati unaofaa kwa ajili ya kuleta ukombozi kwenye hiyo ndoa. Huu ndio wakati unaofaa kwa ajili ya kuleta ukombozi katika ile ofisi. Huu ndio majira yaliyo sahihi, wakati unaona mambo yote hayako sawa, lakini Mungu anaona ndio wakati ulio sahihi kwa ajili ya kuleta ukombozi. Esther kuingia kwenye nyakati zilizo nzuri, ila zile nyakati mbaya ndizo alizoingia ili aweze kuleta ukombozi. Ilikuwa ni mpango wa Mungu kuokoa taifa. Na nataka tujifunze mambo kadhaa, kwamba nafasi ulionayo sasa ina makusudi. Amen. Hiyo nafasi ulionayo, kuna mtu ambao akiolewa kwenye familia fulani anahisi yani kama alipotea, anaona kama kila mmoja anamkataa, anaona yule mnafai, anaona ndugu wote hawafai. Lakini Biblia inatuonyesha kwamba nafasi ulionayo na mahali popote ambapo Mungu anakuweka, Mungu ana makusudi. Changamoto unayoipitia sasa ina maana kubwa kwenye maisha yako ya kiroho. Wakati ulionao sasa ndio wakati mzuri wa kuleta ukombozi kwenye mahali popote ulipo. Na mimi nataka nikutie moyo kwamba uende uko mahali pa kazi, na uwezekano uko kwenye huduma au kwenye familia na unaiona kama sio mpango wa Mungu, lakini Biblia yangu inanionyesha kwamba mahali ambapo Mungu amekuweka, Mungu ana makusudi. Ana makusudi kukufikisha mahali pale, kwa sababu kupitia wewe uko ukombozi ambao Mungu amekusudia kwenye maisha yako. Na mimi nikutangazia, kama umeokoka kwenye familia ambayo unaona watu hawajaokoka, kuna upinzani mkubwa, unaona ndugu zako wote kama waeleweki, unaona mume wako kama eleweki, unaona kama maisha yaeleweki, ninakwambia liko kusudi la Mungu juu ya mahali hapo, kwa sababu Mungu amekuweka mahali pale kwa makusudi na sio kwa ajili ya hasara. Na ujitambue kama Esther alivyojitambua, akasema, ni nani ajuaye kama niujia ufalme kwa wakati kama huu? Huu ndio wakati ambao Mungu amekujilia wewe kwa ajili ya hiyo madhabahu, kwa ajili ya hiyo familia, kwa ajili ya hiyo nyumba, kwa ajili ya hiyo ofisi, kwa ajili ya hiyo taasisi, kwa ajili ya hiyo huduma.
not quit. Usiondoke mahali hapo, kwa sababu Mungu ana makusudi juu ya mahali ambapo amekuweka. Mungu ana makusudi ya kukuweka mahali hapo, na Mungu analenga kwamba kutumia wewe mabadiliko yatatokea. Neema ya wokovu itatokea, wale watu wataokoka, ile nyumba itabadilika, ile familia itabadilika, hiyo roho ya ulevi itaondoka kwao, roho za magonjwa zitaondoka kwao, hizo roho za mafarakano zitaondoka kwao. Mungu ataleta mabadiliko kutokea wewe, kupitia wewe. Mungu anaweza akaleta mabadiliko. Mungu ana makusudi. Jambo la tatu, na kila kitu unachokiona, Biblia inaonyesha kwamba Mungu anafanya kila kitu kwa kusudi lake. Mungu ana kusudi hata kwa mabaya, hata kwa mambo ambayo unaishi ni mabaya kuzidi kiasi, hayavumiliki, hayaelezeki. Mithali sura ya 16 ule mstari wa 4. Mithali sura ya 16 ule mstari wa 4, Biblia inasema Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake. Mithali sura ya 16 na ule mstari wa kila jambo linalotokea kwenye maisha ya mwanadamu linaweza likaonekana jambo baya, halifai, lakini Biblia inasema Bwana amefanya kila kitu kwa kusudi lake, na hata wabaya kwa siku ya ubaya. Kwa hiyo Mungu, kila tunachokiona kwenye maisha yetu, Mungu ana kusudi. Hakuna tukio lililo nje ya uangalizi wa Mungu. Hata siku ya mabaya Mungu hujitokeza ili adhibitishe uweza wake, ili ajitwalie utukufu, ili ajionyeshe kwamba mimi ndimi Mungu katikati ya haya magumu. Hii haimaanishi kwamba Mungu ndiye chanzo cha mabaya yote, lakini maana yake kwamba Mungu ana mamlaka juu ya mambo yote yanayotokea kwenye maisha yako. Na mimi natamani kutia moyo kwamba hata mabaya unayoyaona, Mungu anaweza akajitwalia utukufu kupitia imani. Mungu anaweza akaleta mageuzi kupitia mambo hayo unayoyaona. Nina mambo kadhaa ya kumalizia mchana wa leo. Natamani nikupe jicho la kumtazama Mungu. Mabaya yote unayoyaona yakija juu yako, wewe mtazame Mungu. Muone Mungu kwamba Mungu anaweza kusaidia katika hizo mabaya. Hatumaanishi kwamba mabaya hayatatokea, hatumaanishi kwamba magumu hayatatokea, lakini kwenye magumu yote na changamoto unayoipitia, wewe jicho lako limtazame Mungu. Lifikirie kwamba yuko Mungu atakayenisaidia katika hii changamoto ninayoipitia. Mungu anaona mwisho tangu mwanzo. Biblia inatuonyesha kabisa kwamba kwenye mapito unayoyapitia, Mungu anaona, Mungu alijua, Mungu alikuwepo. Kwa hiyo Mungu anaonyesha kabisa kwamba Mungu huyu tunayemtumainia anaona hiyo changamoto yako, alijua hiyo changamoto yako, alijua huyo mume wako, alijua hiyo kazi yako, alijua hiyo biashara yako, alijua huyo mtoto unayemlea kwa shida, alijua kwamba utapita kwenye hayo mapito, na yeye Mungu anayeona mwisho ana njia ya kukusaidia huko katikati katika mapito yako. Mungu hutumia makosa ya watu kutimiza mapenzi yake. Kwa hiyo Mungu anasema na hao watu walijua Yusufu atawalipiza kisasi. Katika akili ya kawaida, katika mawazo yao walijua huyu jamaa baba yetu amekufa, kwa hiyo yale mabaya tuliyomtendea ni lazima atalipiza kisasi. Lakini neno la ufunuo linakuja kwao, anasema ni hakika kweli mlikusudia mabaya, lakini Mungu wangu ninayemwamini alikusudia mema. Mungu anaweza akatumia watu katika maisha yetu ya kawaida kututengeneza. Wakati nasoma chuo kikuu, nilipata mwalimu mmoja kwa kweli alimtendea vibaya mwanafunzi mmoja, na yule mwanafunzi akaapa akasema, huyu mwalimu nikimaliza hii presentation sitamsalimia, hata kumsalimia, sitashikana naye mkono, siku moja nikamwambia, huyu mwalimu ni njia ya wewe kukuvusha mahali hapa kwenda kwenye hatua nyingine. Huyu ambaye anakutendea mabaya, huyu anayesababisha magumu yako,